بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في الدرس الرابع بعنوان l'achat et l'approvisionnement. خلال هذه الحصة سنتعرف على ما هي أدوار كل سيرفيس وكذلك وظائفه. لن نبدأ أولا بتعريف la fonction achat. Alors, la fonction achat représente la fonction amont de la chaîne logistique. Elle est définie comme la fonction responsable de l'acquisition des biens ou services nécessaires au fonctionnement de toute entreprise. إذن la fonction achat فهي تمثل l'amont de la chaîne logistique. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'amont. Soit مثلا une entreprise industrielle. Alors اللي كتكون من لو سيرفيس achat وكذلك لو سيرفيس approvisionnement. عندنا لو سيرفيس production et لو سيرفيس distribution. هنا كيكون عندنا لو كليون فينال او ديبي كيكون عندنا لي فورنيسور. دونك هذه عبارة عن une chaîne logistique. فعندما نتكلم عن l'amont فنقصد بها بداية السلسلة. Donc, l'amont, donc le service achat, représente l'amont de la chaîne logistique. هناك مصطلح آخر يستعمل اللي هو l'aval. Donc, l'aval de la chaîne logistique, par exemple, le service distribution représente l'aval de la chaîne logistique. Et le service achat représente l'amont de la chaîne logistique. إذن بكل بساطة فلو سيرفيس أشا هو المسؤول الرئيسي عن اقتناء السلع والخدمات التي تحتاجها أي شركة. فهو الذي يتكلف بشراء لا ماتيير بروميير، لي زومبالاج، لي بياس دو روشانج. يتكلف أيضا بشراء لي فورنيتور دو بيرو، لي ماشين، لي ماتيريال دو ترونسبور. مثلا إذا كانت لونتربريز محتاجة الآن ماتيريال دو ترونسبور pour transporter la marchandise et les produits finis. Donc le service achat هو اللي كيتكلف باقتناء هاد لي ماتيريال. On passe maintenant à la distinction entre les achats et l'approvisionnement. L'approvisionnement, qu'est-ce que ça veut dire l'approvisionnement? Alors, c'est une fonction d'exécution tournée vers l'intérieur de l'entreprise. La relation fournisseur est à court terme. بالنسبة l'achat, c'est une fonction d'acquisition de ressources matérielles de l'entreprise tournée vers l'extérieur. La relation fournisseur est à moyen terme et à long terme. Donc, on va expliquer le service approvisionnement كما شفنا في المثال السابق. بالنسبة la chaîne logistique, le rôle ديال le service approvisionnement c'est fournir les articles nécessaires. Le rôle ديال le service approvisionnement c'est fournir les articles nécessaires. Supposons par exemple que le service production va produire une quantité de 300 مثلا من les tables, une autre quantité de 500 unités من les chaises. Donc alors كيكون محتاج la matière première. Donc il contacte le service approvisionnement باش يجيب له هاد la matière première. شنو كيعمل le service approvisionnement؟ كيشوف في لو ستوك. إلا كانت عنده هاد لا كونتيتي اللي محتاجها لو سيرفيس برودكسيون ديجا عنده في ستوك، alors il la fournit automatiquement directement au service de production. إلا ما كانتش عنده في ستوك donc il contacte بدوره le service achat et le service achat va acheter la matière première. Donc le rôle de le service approvisionnement c'est fournir la matière première qui va par suite se transformer
en composants et en produits finis, et ensuite le produit fini sera livré au client final. Donc, قلنا بأن la fonction approvisionnement, c'est une fonction d'exécution tournée vers l'intérieur. Donc, يكون عندها le contact مع le service production وكذلك le service achat. Donc, c'est une fonction tournée vers l'intérieur de l'entreprise. أما بالنسبة le service achat, le rôle ديالو هو قلنا l'acquisition des biens et services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. كيحاول يشري les matériels, la matière première, les machines اللي كتكون محتاجاهم l'entreprise. Donc, c'est une fonction d'acquisition de ressources matérielles de l'entreprise. Elle est tournée vers l'extérieur de l'entreprise. L'approvisionnement tourné vers l'intérieur et l'achat, il est tourné vers l'extérieur de l'entreprise. On va expliquer autre chose. La relation fournisseur est à moyen terme et à long terme. شنو كيعني ذلك؟ Supposons مثلا que le service achat achète واحد la quantité مثلا واحد le produit في هذه اللحظة T1. Donc, il va payer هاد la marchandise في واحد اللحظة T2 مثلا. Donc, هذا ما يسمى بالإشيونس، المدة اللي غيتخلص فيها لو فورنيسور. دونك وهاد المدة تتراوح ما بين 30 jours ou bien 60 jours ou parfois كاينين دي كليون اللي كيصبروا، او عفوا كاينين دي فورنيسور اللي كيصبروا على لي كليون ديالهم pendant 3 mois 90 jours. Donc بهذا نقول la relation fournisseur il est à moyen terme et à court terme. On passe maintenant aux objectifs de l'achat. Le premier objectif est le coût, c'est-à-dire le moins cher possible pour une qualité égale. إذن الهدف الأول لو سيرفيس داشا هو الثمن. كيحاول يشوف الفورنيسور اللي عنده أقل ثمن مع جودة ممتازة. ثم l'objectif الثاني اللي هو l'objectif de qualité. Il faut chercher la qualité optimale et pas maximale. وأيضا كيحاول يشوف لي فورنيسور اللي عندهم جودة ممتازة. Troisième objectif, c'est l'objectif de sécurité. Il faut chercher le fournisseur qui tient sa parole pour éviter la rupture de stock de matières premières en respectant les délais de livraison. Alors, l'objectif الثالث هو objectif de sécurité pour ne pas tomber en rupture. Donc, يحاول يشوف لي فورنيسور اللي كيقدروا يلبيو مثلا الرغبات ديال l'entreprise. Supposons مثلا هاد l'entreprise كتكوموندي une unité 500 unités chaque 7 jours. كل أسبوع كتكوموندي 500 unités. Alors فمثلا هاد لو فورنيسور لا سيمين الأولى كيعطيها 500، لا دوزيام سيمين مزيان، لا تروازيام سيمين كتكون عنده مثلا تقريبا presque 300 unités. Donc هاد لو فورنيسور ما كيقدرش يعطي لونتربريز لا كونتيتي فولي. الوغ شنو كيوقع من بعد؟ اون طومب في لا رupture، كنوقعوا في rupture. دونك rupture دو لا ماتيير بروميير، ما كتكونش عندنا لا ماتيير بروميير في لو سيرفيس دابروفيزيونمون، شوز اللي غيأثر على لو سيرفيس برودكسيون اللي ما غيبقاش ينتج لنا هاد المنتوج، وبالتالي هاد المنتوج ما غنقدروش نليفريوه لو كليون. دونك on n'a pas satisfait les besoins du client، ما قدرناش نلبيو الطلبات ديال الزبون. لهذا لو سيرفيس اشا قلنا لوبجيكتيف الثالث هو كيشوف لا سيكوريتي، كيشوف لي فورنيسور اللي كيقدروا كيتيان سا بارول، اللي كيقدروا دائما يلبيو
الطلبات ديال لونتربريز. ثم عندنا l'objectif الأخير اللي هو capacité d'adaptation des fournisseurs à la demande de l'entreprise. يعني القدرة ديال الفورنيسور باش يتكيفوا، يعني يتأقلموا مع la demande ديال l'entreprise. supposons par exemple l'entreprise premier mois كتكوموندي مثلا 500 unités, deuxième mois 1000 unités, troisième mois مثلا 1500. alors كتحاول تشوف لي فورنيسور اللي كيقدروا يلبيو ليها مثلا هاد الطلبات، الفورنيسور اللي كتكون عندهم لا كونتيتي موجوده. supposons par exemple كيجي مثلا ان كليون اللي كيطلب اون كونتيتي مثلا دو 5000، ان اوتر كليون دو 6000. دونك كتكون محتاجه لواحد اون غروند كونتيتي د لا ماتيير بروميير. دونك كتشوف لو فورنيسور اللي كيقدر qui va satisfaire les besoins de l'entreprise en termes de coût, aussi en termes de qualité et en termes de quantité, pour ne pas tomber en rupture. إذن بخلاصة فقلنا la différence entre le service achat et approvisionnement. L'approvisionnement, le rôle ديالو هو fournir les articles nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. La matière première, il va par la suite se transformer en composant ou bien en produit fini qui sera livré au client final. Le rôle du service achat, c'est l'acquisition des biens et services nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. qui يحاول يشري السلع والخدمات اللي كتكون محتاجاهم l'entreprise. أيضا من بين لي زوبجيكتيف لو سيرفيس اشا كاين عندنا لو بروميي اوبجيكتيف هو لو كو، كيحاول يشوف لي فورنيسور اللي عندهم اقل ثمن. كذلك دوزيام اوبجيكتيف سي لا كاليتي، كيشوف لي فورنيسور اللي عندهم جوده مزيانه. وكذلك اوبجيكتيف دو سيكوريتي، لي فورنيسور اللي كيقدروا يلبيو الطلبات ديال لونتربريز اون تيرم دو كونتيتي. اذا هذا فيما يخص le service achat et le service approvisionnement.